Guys, ang gikan sa bukid sa Talakag, miyanhi dire sa lain pong bukid dire sa Alubihid para mag-visit taon pod ning akong ugangan nga ang tiil o. Ira yung gamitan og herbal ihumol niya. Sige maihumol. Unsa ning imong gigamit nga tambal? Kuan, tuba-tuba o Tuba-tuba og luya. kalamunggay og Tuba-tuba. kalamunggay og luya. Og tuba-tuba. Imong gi Alambunan din giasinan. unya ang tubig imong Mo na, diho mo lang wala na inita. Igiinit na ganina pero ingon sa doktor nga kuanon pagkabugnaw ikaw na sad painitan then pabugnawan. Compress lagi. Mo ni kuan kanang natural nga pamaagi sa kuan pagpanambal kay nihubag mo ang imong tiil. Nakatuman na lugar ka itong ka na, tambal ganina. Ito may resita sa doktor. Kato na lagi. Katong, singalan ito? Paracetamol nga kuan. Wala, magpapasdaw, okay. kaya mahal man to kayo. Ang pagkahumag di ko no ani guys, nagkuha kandeng, tapos na ang hikot, nagkulimbo dito sa punuan sa mais, then natumba ang punuan sa mais, diha gipaingon sa intiil og mao nay resulta. Ana ginang grabe kakugihan guys.